त्रिपुरा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित माध्यमिक और उच्च माध्यमिक परीक्षा को अनिश्चितकाल के लिए रद्द करने की मांग को लेकर एनएसयूआई के अध्यक्ष सम्राट रॉय समेत अन्य छात्र नेता इस बार अगरतला महासभा के सामने धरने पर बैठ गए। स्थिति को देखते हुए राज्य के शिक्षा विभागों ने स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटियों के सभी कक्षाएं रोक दी है। केंद्रीय सरकार ने देश की स्थिति के कारण सीबीएसई बोर्ड परीक्षा रद्द कर दी है, लेकिन राज्य के शिक्षा मंत्री ने अभी तक घोषणा नहीं की है कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक परीक्षा होगी या नहीं। एनएसयूआई के अध्यक्ष सम्राट रॉय ने राज्य के छात्रों को ध्यान में रखते हुए माध्यमिक और उच्च माध्यमिक परीक्षा को अनिश्चितकाल के लिए रद्द करने की मांग की है। रविवार को आंदोलन के दौरान पुलिस प्रशासन ने उन्हें रोक लिया और विरोध के दौरान पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अध्यक्ष सम्राट रॉय ने कहा कि राज्य के शिक्षा मंत्री छात्रों के बारे में नहीं सोच रहे हैं, जिसके वजह से उन्होंने शिक्षा मंत्री को अपने पद से इस्तीफा देने की मांग की है। हमारे काছে কংক্রিট খবর যে আগামীকাল প্রিন্ট মিডিয়া ইলেকট্রনিক মিডিয়ার মাধ্যমে শিক্ষামন্ত্রী বোর্ড পরীক্ষার জন্য উনি প্রস্তুতি আপনাদেরকে জানিয়ে দিলেন। তাই আজকে আমরা অগ্রিম বিগত দিনেও আমরা প্রত্যেক দিন সারা রাজ্যে কিন্তু আন্দোলন হচ্ছে। প্রত্যেক দিন প্রতিনিয়ত এই বোর্ড এক্সামের বিরুদ্ধে শিক্ষামন্ত্রীর বিরুদ্ধে সারা রাজ্যে আন্দোলন হচ্ছে। তাই আজকে আমরা ত্রিপুরা প্রদেশ এনএসইউআই পক্ষ থেকে আজকে আমরা ডিসিশন নিয়েছি যে অনির্দিষ্টকালের জন্য এই বোর্ড এক্সাম বাতিলের দাবিতে আমরা এখানে আন্দোলনে সংগঠিত হয়েছি এবং সারা রাজ্যে আন্দোলন হচ্ছে। আমরা চাই যে কোনোভাবেই বোর্ড পরীক্ষা নেওয়া যাবে না। যদি বোর্ড পরীক্ষা নেয় তাহলে রক্ত দিয়ে হলেও ত্রিপুরাতে বোর্ড পরীক্ষার বিরুদ্ধে আমরা লড়াই করব। কারণ 90 থেকে 98% ছাত্ররা চাইছে পরীক্ষা না হোক। এখানে সরকার চাইছে যে পরীক্ষা হোক। ছাত্র দিয়ে সরকার না সরকার দিয়ে ছাত্র, কোনটা? শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগ চাই আমরা। শিক্ষামন্ত্রীকে অবিলম্বে পদত্যাগ করুন। তাই আজকে আমাদের এখানে অনির্দিষ্টকালের আন্দোলন আমরা চলবে। আমাদের দাবি না পূরণ না হলে আমরা আগামী দিনে আরো ছাত্রদের সাথে আরো ভয়ানক আন্দোলন করব। বৃহৎ আন্দোলন হবে রাজ্যের মধ্যে। শান্তিপূর্ণভাবে গণতান্ত্রিকভাবে আমরা আন্দোলন করব।